आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीज़ और आज की जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के यहाँ होने वाला जो हमला है और उसमें उनके घर की जो तोड़ फोड़ है और उससे जुड़ी हुई जो जुज़ियात है, मैं उस सब पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। देखिए दोस्तों, जब ये अटैक हुआ उस वक्त बैरिस्टर गौहर जो है PTI के इंतखाबी निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल दे रहे थे। PTI का निशान बल्ला वापस लिया गया। उसके बाद सुनने में आया जी कि बाज़ के निशान से लड़ेंगे। फिर पता चला कि खिलाड़ी का निशान इन्होंने मांगा है, जो जिसमें इमरान खान की तस्वीर है और बैट है। अब बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के घर जो अटैक हुआ उसमें उनकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके भतीजे को मारा गया और उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तोड़ फोड़ हुई, वीडियो वायरल हो चुकी है, आप सब कुछ देख चुके हैं। मैं उस पर क्या बात करूं? मैं बात करूंगा कि ये हमला हुआ क्या। मेरे ज़राए जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी बुनियाद बना दी इकोनॉमिस्ट में छपने वाला इमरान खान का ख़त। इमरान खान का जो ख़त द इकोनॉमिस्ट में छपा बरतानवी अखबार में, उसके बाद पूरी दुनिया में एक हलचल पैदा हुई। कई लोगों ने कहा यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कई लोगों ने इसे प्रोपोगंडे का नाम दिया। मतलब सियासी जो एक वाइब्स होती हैं और जो क्रॉसिंग होती है वो हुई। लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत को यकीनी बनाने वाले इदारे हैं, जो पाकिस्तान को नज़रियाती तौर पर मुस्तहकम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के जड़ों को खोखला करने वाले अफराद को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, जो पाकिस्तान की नज़रियाती और उसके साथ जो ज़मीनी सरहदें हैं उनके मुआविन हैं। यकीनन ये आँखें इतनी चौकस हैं, इनके कान इतने खुले हैं, इनके दिमाग इतने हाजिर दिमाग हैं कि ये मुल्क व कौम की बका और सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपना आप सर्फ किए होते हैं। उस ख़त के बाद देखना ये था कि इतनी हाई सिक्योरिटी में जहां इमरान खान मौजूद हैं, उसके बाद वो ख़त छपा कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दफ़ा मेरा भी यकीन पक्का हुआ, लेकिन उसका जो अंदाज़े तहरीर था, उसमें जो कुछ बयान किया गया था, जो कुछ फरमाया गया था, वो बड़ा अहम था। अब आज मेरे जो PTI के मतलब ज़ाहिर सी बात है, सियासी जमात में सहाफ़ी हैं हम, तो हमारे जान पहचान होती है। उनका ये कहना है जी कि बल्ले के निशान से रोकने के लिए और PTI को इलेक्शन में जाने से रोकने के लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन बनाई जा रही है। और उसके साथ साथ फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा जी कि ये जो बरतानवी अखबार में ख़त छपा था उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है और इदारे जो हैं वो इस बात की खोज लगाने पे मुसिर थे कि ये हुआ कैसे। और फिर जब मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा था तो ऐसे में ओन शिराजी ने भी अपने व्लॉग में कहा जी कि यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं कह रहे हैं अडियाले से जो ख़त आया था वो भी चोरी हो गया है। तो ये इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, ये इस सब में देखें, आपने मार्शल लॉ को फेस नहीं किया, आपने ज़िया की और अयूब की और परवेज़ मुशर्रफ की जो एक रिजीम थी, एक जो मार्शल लॉ था, उसमें जो चीज़ें होती थीं उसको आपने फेस नहीं किया। आप यकीनन MRD की तहरीक से नावाकिफ़ हैं। आप यकीनन जो एक जबर का, इस्तबदाद का ज़माना होता है वो ना देखा है, ना अल्लाह करे कि वो अब देखें। इस वक्त जो चीज़ है वो बुनियादी तौर पर ये सब क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की? ठीक है, PTI से हमदर्दियाँ मुझे भी हैं, जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बैरिस्टर गौहर के घर इस तरह अटैक नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे कोई वजूहात होंगी। अब IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर ख़ान ने जो गुफ्तगू की, जो बात की और फिर जो उन्होंने बयान दिया, यकीनन वो एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर हैं। उस बयान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है और कोई भी इतनी बड़ी पोस्ट पे मौजूद एक सीनियर ऑफिसर इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दे सकता, जिसको लेकर इस वक्त ट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। PTI के मुख्तलिफ जो तोपें हैं सोशल मीडिया की वो एक्टिव हो गई हैं। सवाल मेरा ये है कि ये हुआ क्यों? मैंने बुनियाद सारी आपके सामने रख दी है। तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप PTI की रजीम को देखते हैं, PTI के ज़माने को देखते हैं, मैंने आज अपने एक दोस्त से बात करते फेसबुक पे, वो जनाब मेरे पे बड़े हाइपर हो गए। मैंने कहा आम आदमी सबसे ज़्यादा PTI के दौर में पिसा है। आप सिर्फ पंजाब को उठा के देख लें, वसीम अकरम प्लस ने जो लाकानूनियत और गुंडागर्दी, मंशात फरोशी और उसके बाद झूठे पर्चों की एक जो थ्रेटनिंग सिचुएशन थी पूरे पंजाब में,
وہ آپ صرف پی ٹی آئی کے زمانے کی دیکھیں اور اس سے پہلے کی دیکھیں 4 گنا زیادہ آپ کو نظر آئے گی۔ جب آپ نے خلق خدا کو اتنا ستایا ہو تو پھر خلق خدا کی جو آہیں ہیں بد دعائیں ہیں وہ لگتی ہیں۔ دوسرا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل میں لاڈلا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ایکسرسائز مشینیں ہیں، چیزیں ہیں، سب معاملات ہیں۔ تو بھائی یہ انسان ہے، اور تم پوری دنیا کی جو جیلیں ہیں ان میں مطلب نیلسن منڈیلا سے زیادہ سخت جیل تو عمران خان نہیں کاٹ رہا نا، اصل لیڈر تو وہ تھے، ٹھیک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ سخت جیل تو عمران خان نہیں نہ کاٹ رہا، اصل لیڈر تو وہ تھے۔ تو ایسی جب باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ نے اپنے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ نے اپنے دور میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ نے عام آدمی کو کتنی ٹھیس پہنچائی تھی، تکلیف پہنچائی تھی۔ دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جو آپ کرتے ہیں اس کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان سے، پاکستانی عوام سے جو غداری کرنے والا شخص ہے، پاکستان کو تکلیف دینے والا جو شخص ہے، وہ کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو میرے پاس چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق وہ یہی ہے کہ تانے بانے جو ہیں وہ بہت گہرے طریقے سے اس خط کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، اور دیگر کچھ سازشیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی لابی ایکٹیو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جمائمہ کارڈ ایکٹیو ہے۔ آپ میرے چینل پہ جا کے میرے ولاگ سن لیں، جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اس کے فوراً بعد میں نے کہا تھا کہ جمائمہ از ایکٹیو۔ دیکھیں صحافی کا اپنا بھی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اور جس صحافی کا نقطہ نظر نہیں ہوتا وہ صحافی ہی نہیں ہوتا۔ خیر جو آپ نے بویا ہے وہ آپ کاٹ رہے ہیں، اس سب میں بس یہی گزارش کروں گا کہ پاکستان کا ساتھ دیں، ورک اینڈ اسٹے فار پازیٹیو پاکستان۔ بس کسی ایسی سیاسی جماعت کا، کسی ایسی تنظیم کا، کسی ایسے ہجوم کا، کسی ایسی لابی کا حصہ نہ بنے جو تخریب کاری کی طرف جاری ہو۔ جہاں آج ایک یہ صورتحال ہے، وہیں راجہ بشارت صاحب کے حوالے سے بھی بڑا مضحکہ کا خیز ایک معاملہ نظر آیا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب کی جو کاغذات تھے وہ لے کر کوئی بھاگ گیا، اور نامعلوم افراد کا نام اسے دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے خبریں بھی بہت ساری چلی ہیں۔ تو راجہ بشارت صاحب تو نامزد ہیں جی ایچ کیو کیس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان پر 1,30,00,000 روپے کی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے امانت میں خیانت کے حوالے سے، اور بھی بہت ساری ایف آئی آرز ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ راجہ بشارت صاحب کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ باقی جہاں اتنے اہم لوگ گرفتار ہو گئے ہیں تو راجہ بشارت کو ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس کا سوال جو ہے وہ اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو دیکھیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کا، کسی ایسے معاملے کا حصہ نہ بنے جو ملک دشمن اور تخریبی کارروائیوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہو۔ اپنا خیال رکھیے، اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔